مساء الخير عليكم، مرحبا بكم في حصتكم اليوميه اللي تجيكم من الحد للخميس من 6:30 ل 7:30 واللي فيها صون دي فوا طايح ما تسمعوش دي فوا يزيد وي صافي بليزير. الوغ دونك ليميسيون هذه اللي نجيو نحكيو فيها على حاجات يهموكم يهمونا ديكم يهمو حتى واحد اي كوم شاك ديمانش ديبي دو سومان اي وي نقولوا علاش الويكاند ما يحبسش غير في الديمانش ولا في اللاندي ولا علاش ما يديروا لنا السمانه فيها غير لي ويكاند. مالوريزمون سا بو با ايت لو كا. بون في الحصه تاع اليوم واش رايحين نحكيو لكم شوفوا معنا في السومير باش تعرفوا روحوا نضربوا ضرا من جهه ميتي تاع الحفافه لا كوافير الحجامه كما يقولوا في تونس مع محي الدين مدبر اللي ديكوفرا باللي في الدنيا هذه كاين حفافين اي وي دايوغ سا سفا با سور سا تيت. نمشيو من جهه واحده اخرى لعالم الثقافه. هذا الاسبوع هذا واش صرا فيه في عالم الثقافه؟ بيان سور ناديه العبيدي ني مينيستر دو لا كولتور مي يا با كو سا. نو يا كو سا. Il n'y a que ça, c'est tout ce qu'il y a. Oui, il y a autre chose, Mariam. Ah oui, qu'il y a un harrache. Quand عرفنا كي اسمه دوكا حراش تيريبل ces derniers jours. En tout cas, il n'y a que Nadia El Abedi sur tes images. شوف مع لا ريجي. Oui, il n'y a que Nadia El Abedi sur لا ريجي. علاش تحقروا في مريم هكذا والله ما حق عليكم. اي بي نحكيو مع الانفيتي تاعنا اليوم اللي جانا من عالم الموسيقى. Oui, عالم الموسيقى. La musique toutes les musiques du monde. En fait, il y a du rock progressif, de la musique psychédélique, du groove, du blues. Un projet musical assez important et particulier. راهو يخدموا عليه. علاش كيفاش منين وقتاش؟ tout ça, ce sera après le jingle. مرحبا بكم مرة واحدة أخرى ومرحبا بضيفنا. واش راك؟ صافا؟ لاباس؟ بيان. Alors je vais pas écorcher votre nom. محمد شريف لاهوبي. Exactement. لاهوبيك لاهوبيهم. ابو لهب كيما تحب. ما كنتش نحق لهاد لا ريفيرونس. على بالك تحب تناسب ملاح. والله والو والله ما حبيت. قولها. سي با سي مي ما حبيتش. سيمبالين. وي. سيمبالين. كنت تحب ديزني انت كي كنت صغير؟ نو سا نا غين افوار. علاش باش تدخل سيمبا مالا بوركوا؟ Qu'est-ce que Cymbaline? C'est un groupe musical d'abord. C'est un projet musical. C'est un projet musical de deux musiciens à la base. D'accord. Moi et un guitariste, Anis Bouharawa. C'est un projet qu'il a commencé en solo en 2008. Il a fait un premier album Ousmo. Ah merde, j'ai oublié l'album. donc ils a fait les gars. Je ne sais. خلاص c'est bon. Interactive expérience. La page Facebook, tu plus son ami, ما تزيدش مع تويتر. Interactive expérience. Interactive expérience. أنيس والله غير هو. أقسم بالله يا أنيس غير هو. وحده نسى كذا وحده والله. Alors premier album en 2008 qu'il a fait tout seul qui s'appelle Interactive Experience. Deuxième album où je l'ai rejoint et on a collaboré sur la finalisation Tao qui s'appelle Soliloque. Voilà, c'était pas 2007. 2008, on va dire qu'il a commencé à... Voilà, exactement. Fin 2007, début 2008. Enfin, il a commencé en 2007, mais le projet a abouti en 2008. Exactement. Et puis, il y a eu une rencontre, donc Benat comme Thomas, plus ماشي غير Thomas, la rencontre تاعكم شغل هكذا شغل اخطبوط راهي grâce à internet. الله يبارك. ايوا قلت لك اكسبريمي فيسبوك صاي داير الجروب تاعكم اللي بارتي سي بون سيمبالي نيكزيست بلو صاي انا صافي عليك. الوغ نعيط لك محمد شريف ولا لاهوبي؟ شريف. الوغ شريف جو بريزونت لي كرونيكور اللي محضرين معنا اليوم. تو دابور متشرفين. الحراشيه اللي قاعده جوست ا مادغوات هذه الو ما فهمناش خطره مولوديه خطره لوسما خطره الحراش والله ما فهمناش ما حبتش تشد في ايكيب وحده. الاستاذ مريم يعطيك الصحه ميرسي. وما على بالي نخرج منها على بالي واش ندير. Elle va brûler ma voiture. صافا يتحكموا لي صافا تري بيان. وفات كي نخرج منها نحشد لي باركينغ مع بالكم. الوغ غراند نوفيل اليوم جابت نهضرها لك كنت حنخبيهم على بالك. شفتني خلاص حكمتك في لاكروند ديلي. فازي جوز محي الدين ومن بعد لا فازي جوست بور كون فوا وعلاش نعيطوا لك الاستاذه تاعنا. وعلاش هاي ليك ها ما تفكرش في بروف تاع بريما كذا؟ نو بروف تاع فرنسي في الليسي. لا ندير لي كور بارتيكولير في لي باركينغ. جيت نسقسيك والله يا صاحبي شحال بلاصه.
Alors, donc, Mariam, نعاودو نرجعوا على السيمانه كولتورال ليفينمون بيان سور هي اللي تبدل المينيستر على بالنا به سيتي شغل لو كادو تاع لا فان دو سيمين. مي سي بيان قاعد تدور غير تماك غير في من لي جون دو سينما اون باس aux gens de l'écriture. Voilà, tu as la littérature, donc mis à part le changement de le ministre de la culture, il y a d'autres événements في le territoire national, des sorties ciné, etc. Avec grand plaisir. Et puis juste à côté de toi, on a اليوم محي الدين مدبر اللي ديكوفر اللي كاين الحفافين في الدنيا هذه صافي بليزير. ديكوفرت لك على بالي. اي بون تفوت خرج التصاور تاع افون اونتين باش تبعوا على باله هو واش نو ما شفتني نو ما شفتش انت كي لحقت عليا نو اي وما ما تعب على بالكش شافني هكذا ما شافنيش وحش الوغ صافا بيان ما فهمتش عندكم مشكل مع الحفافين ياسين والحفاف دوك نعاودو نرجعوا للحفاف سي بيان سي سامبا سو حفاف وي وي هوزمون كو سي با الميم منها نعطوك اون ادريس صح عطوك صح سانسيرمون عندك كريدي عنده على بالك سي با كومبري نو با دو تو مي ابارامون تاعي وي انا محلفين عليا انا راني وونتد عند كاع الحفافين تاع الجزائر العاصمه وقريب قاعد لعبك فاهمين واللي في مستوى التراب الوطني ابارتيغ دو 15 جوان انتربول يخرجوا عليا ريشيرش فوالا وونتد تو حفاف سافا سابلي دونك لازم تروح عند عمي نور الدين بالامان ولا عمي حسن معري دونك خيرنا ان بورتري على ان كوافور مي خيرنا لونسيان جينيراسيون سادير لي ماتر كيما يعيطوا لهم تاع عباك على بالي بلا حيشوف ليميسيون راح يزعف عليا مي بون معليش هذوك اللي عندهم فيترينا ما فيها والو شغل فيترينا شابه داكور باسكو هذوك لي زونسيان حفافين فيترينا فيها بروت حفاف 33 شنو مازال عنده لا فوندوز تري سيريو هذيك اللي شغل تولي القاط Ça va être dans quelques instants. Bon, هو صاحبنا عنده كوافير شباب على كل حال. ما يكسرش راسو. Alors, donc, نعاودو نرجعوا مع البروجي تاعكم جروب. Alors, c'est groupe Simbaline ou c'est le projet qui s'appelle Simbaline? C'est un projet. Ou le groupe Ouesmo? En fait, c'est un si tu veux, c'est un groupe, mais là on préfère dire le mot projet. Parce qu'un groupe, c'est bien précis. Musicien, pianiste, bassiste, mais un projet, ça peut être avec un poète, ça peut être avec des musiciens de partout, ça peut être avec des danseurs, ça peut être avec un peu tout. D'accord. Et le projet Tana, il est toujours, on va dire, ouvert. Avec un duo entre moi et Anis. On a été suivi par Laura, Adia, qui est poète belge. Après, on pourra être suivi par d'autres personnes à l'avenir. L'avenir nous le dira. Inch'Allah. Musicien, donc, ou guitariste, vous Je suis pianiste. Pianiste, compositeur, arrangeur. Et je me lance aussi dans le son. Je suis un peu un G-son quand j'ai le temps. Hicham, tu es viré, Hicham. C'est bon, on a trouvé ton remplaçant. Tu peux partir. Non, je rigole, Hicham. Qui te classe l'émission? Non, mais sérieusement, vous avez démarré directement avec le piano. C'est des cours, j'ai suivi un parcours très, on va dire, académique. Mes parents, mes parents jouent du piano. Chafouni n'aime le piano, quand le conservatoire. J'ai fait 10 ans de conservatoire. Est-ce que piano à queue ou la piano droit, donc ça va. Non, je suis pas riche. On sait jamais. Donc j'ai fait le conservatoire d'Alger. J'ai terminé mes études, j'ai fait l'Institut français. On faisait un atelier de jazz. Et maintenant, je suis tout seul, on va dire. Je travaille dans un studio avec une boîte de production et on produit des gens. ISA Production. Le studio IS Art. On produit des gens qui sont très connus. Ah oui, vous n'êtes pas connus. Tous les impôts. Oh, déclarez, non, les impôts. Non. Alors, pianiste de votre plus jeune âge, l'écoute serait piano, tu as le conservatoire, donc solfège, où je déc le piano classique vers des musiques, déjà bon, le jazz ça se comprend un petit peu, mais là, dans de la musique expérimentale, je suis. Oui. En fait, c'est de la fusion, si tu veux. Non, c'est pas forcément de l'ahbal. Bon, je suis quelqu'un à la base de très curieux. J'aime pas ne pas connaître quelque chose. Je trouve un nouveau domaine qui m'a dit je suis curieux. Je cherche à comprendre. Et c'est la même chose sur la musique. Ça veut dire que dès que je trouve un style qui me plaît ou qui m'attire, je fais une étude là-dessus. Si ça marche, je fais un projet là-dessus. Voilà. Simbaline, où je mets Simbaline? Alors, Simbaline, c'est, on va dire, le nom d'un titre du groupe Pink Floyd. Tu as un album de Pink Floyd. C'est d'ailleurs la 6e piste sur. J'ai perdu le titre de l'album.
Mais c'est le titre d'un morceau. D'ailleurs, Anis, c'est un fan du groupe Pink Floyd. Et il s'est dit, bon, voilà, عجبني le nom Hada, je vais l'utiliser pour mon projet. Le seul album, enfin, Hafdo presque, c'est Division Bell. Mais bon, après, c'est Baline, non? Je pense pas que je ne suis pas très calé Pink Floyd. Non, même maintenant, non plus. Surtout que quand tu as Hada, tu m'as émouté à la Pink Floyd, j'ai pas envie de supprimer la liste. Non, normal. Les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. Et donc, c'est le titre d'un des morceaux. Donc, il y a signification en fait. Mis à part le titre, il y a la signification de l'album. Ça veut dire que l'album Soliloque, il a une signification bien précise. Soliloque, c'est une personne qui se parle à elle-même, enfin, que tu as. Comme dans le théâtre. Bon, sinon, il y a le dictionnaire pour ça. C'est méchant, ça. Non, je rigole. كاين جوجل عباك جوجل ليزم عباك لا فيي ايكول الشيف باباك ما يقولكش جوجل صح سي فيري لاروس لاروس غوب سيرتو اللي عندهم بيانو في الدار كذا حنا ما كاينش عندنا لاروس ما نحناش عليه ولا يضحكوا عليك يقول لك سي فو دونك فوالا سي مبالين جوست او باساج حنا عندنا لاروس 1984 في الدار Je pense que j'ai le même. Les passeports, des fois, tu as 10 en même temps. C'est normal. Le reste, ma cache. Cymbaline, Soliloque, 2011, donc le projet démarre à En fait, Anis a démarré le projet un peu avant. Là, je l'ai rejoint en 2011. On s'est rencontrés lors d'un atelier. Ou Abda 2007-2008. Exactement. Jusqu'à 2011, Soliloque. C'était la rencontre تاعنا en fait. Où est-ce que tu l'as au conservatoire à la Proval. Il y avait un atelier, c'était un masterclass dirigé par des Belges en collaboration avec des Algériens. Il y avait Aminos, des musiciens connus, Najib Gamoua et tout. Et on m'avait appelé, il y a un stage très intéressant et tout. C'était une très bonne expérience pour nous qui avait duré 4-5 jours, quelque chose comme ça. Il m'a repéré, bon, coup de serre à l'époque, j'aime bien ton style, j'aime bien ce que tu fais. À l'époque, 2011, ça fait pas 4 ans. J'avais 18 ans, donc j'ai 24 ans sur le chef. C'est bon, un texte, je rentre à la maison. Marim, vas-y, fais ce que tu veux, moi je veux pas. C'est pas possible là. J'aime bien ces lunettes, j'aime bien qu'elle m'interviewe. Sincèrement, non, c'est pas possible. Les gens qui portent des lunettes. Non, chef, lave ça. C'est bien. Il fait attention. Quand je vois une jeunesse qui part de l'avant, je me dis j'aurais dû faire autrement quoi. Mais bon, mais ça arrive bien. Merci. Ça arrive bien, sincèrement, parce que je m'attendais pas par rapport au projet, je m'attendais pas à ce que vous soyez aussi jeune. Même il a passé 18 ans avec classe. C'est bon. Avec jugeable. Jugeable, condamnable. Avec jugeable. Poursuivi. Et vous faites un projet quand même qui est très très lourd. Projet comme Hada. Oui. Bon, ça a commencé, on va dire. Est-ce qu'il a classé le projet TACOM? Est-ce qu'il te classe ça, musique du monde, musique expérimentale? Dans quel, Je préfère le classer comme musique du monde. Parce que musique expérimentale, ça veut dire que ça n'a pas de structure, ce n'est pas bien précis. Quand les gens vont entendre expérimental, laisse tomber, zap. Mais musique du monde, world music, etc., les gens sont curieux, veulent voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Et voilà, je préfère dire... Anis Makacho, il vient de quel monde musical, Anis? Il vient du rock. Direct. Du rock. العنف guitare, Fender, distorsion. Pink Floyd, ماشي عنف. Bon, Pink Floyd, c'est un goût, tu vois. C'est un goût, le rock, c'est très vaste. D'accord. Il est plus porté Pink Floyd, rock progressif, rock alternatif. Ça dépend, plusieurs styles de rock. C'est pas vraiment du tout le monde qu'on a, mais avec l'âge, il s'est dirigé, on va dire, vers la fusion, le jazz, parce que, en fait, par rapport à son éducation, son père était un ancien reporter qui a d'ailleurs la télévision nationale. Et son père, c'était un mélomane, qui a le jazz, donc dans cette musique, c'est un peu ce que j'ai eu. Il est autodidacte ou il est autodidacte. Comme beaucoup à la guitare. Malheureusement, on fait comme beaucoup à la guitare. Il a la guitare ou il touche un peu à tout? Il fait de la MAO comme tous les musiciens de nos jours. Généralement, on a tous nos laptops, un clavier, on peut jouer de tout. Donc en fait, il n'y a plus de musiciens dans ce cas-là? Non, je ne dis pas qu'il n'y a pas de musiciens, mais il y a des musiciens multi-instrumentistes. Maintenant, il n'y a plus la barrière, tu as un pianiste, un batteur, non. Maintenant, grâce à des logiciels, un petit clavier, tu peux tout jouer. Et c'est ça l'avantage, tu as la technologie. Oui, mais en même temps, tu n'as pas l'instrument. Un instrument. En fait, c'est ça. Si tu veux. C'est que moi, par exemple, tu as une langue, il faut bien que tu aies des livres pour utiliser la langue. Donc, à force d'écouter, on reproduit, après on crée.
si on peut créer. Alors, qu'est-ce que c'est Cymbaline en concert? On va voir un extrait d'un concert, Cymbaline. Oui. Il a حبيت. إلا ما تحبش قول لنا ما ندوزوش. Non, كيما تحب. non, pas de souci. En plus, c'est un extrait de Dzer TV quand c'était Dzer Web TV, donc ça va rappeler. تسمى شغل ديريكت كار هذه هي هكذا. Ça va rappeler. ديريكت باللي داكور. Ça va rappeler à des gens. Yamad. Mariam, c'était toi l'extrait. C'était Hadja. Je crois que c'était Hadja. C'était Hadja, il confirme. Je fais allé. Je confirme. C'est bien. Non seulement tu as de belles lunettes, mais en plus tu as une bonne mémoire. Oui, bien sûr, la mémoire qui va avec. Ah, tu lances, si tu veux bien, vas-y. Je vois les extraits de la Web TV. Voilà, donc extrait Cymbaline en concert, ça date de 2011, 2012 2012, c'était un 30 juin 2012. عبالنا 30 juin. Je me souviens qu'il faisait très chaud, donc oui, c'était pas déclaré. Non, 30 juin, باينه في l'affiche. Ah, 30, ما قريتش والله غير ما نسيت. Hope, Espérance. Le concert, c'était Espérance, c'est ça? Non. Hope, c'était un autre groupe d'amis qui jouaient معنا le même jour. Donc on avait partagé la même scène. La scène, d'accord. Bon, احنا خيرنا un extrait شويه psychédélique بالعانيت. ما تعرفيكم juste باش هكذا. باش تبانوا بلي نتوما مهابل مرات. Parce que l'aventure dans laquelle vous vous lancez, c'est الهبال ثاني. Non, هذا كاع على جال قلبك باركينغ. C'était d'accord. صح. Donc c'était un concert, extrait d'un concert نعاودوا نذكروا اللي كان في 2012. Donc il y a 2 ans déjà, presque 3 ans. On a fait juin 2015, donc 3 ans. Depuis le temps, c'est quoi l'évolution de Cymbaline? Alors l'évolution a pris, on va dire, pas une autre direction, mais on va dire c'est comme une autre branche si tu veux. Maintenant, le projet avec Laura Hadaloun qu'on a démarré, il a démarré ça fait plus d'1 an. Alors Laura, là on a نرجعوا puisque tu as parlé Laura Hadaloun qui est belge. Oui. Première question, هي خيرتكم ولا انتم خيرتوها؟ C'est la musique qui a choisi les textes, je pense. Pour Facebook. En fait, Laura, pour faire vite, c'est une amie à Anis qui connaît depuis quelques années déjà grâce à Facebook. C'est pour ça que grâce à Internet. Et ouais, il savait qu'elle faisait des textes. Elle est, bon, poète un peu contemporaine, ça veut dire qu'elle n'a pas fait d'école ou là. Elle n'est pas slammer, mais elle n'est pas... Elle touche un peu à tout, mais elle a une poésie assez libre. ما عندهمش هذوك les règles à la poésie. تلقى فيها. Voilà, الوزن والفعل وما على باليش. والبحر. Voilà, هذوك. Et donc, en fait, ma musique lui a plu, parce qu'il y en a des fois, je compose des trucs. Enfin, ce n'est pas des compositions, on va dire que c'est juste des jets hackdeck. Je compose, je les mets sur Internet. Anis lui a envoyé, le truc. On essaie de faire quelque chose. Bon, l'idée est aussi de lui. Donc, ouais, il a pris ma musique, il a un peu réalisé, il a mis, on va dire, si tu veux, en forme. Donc, il a pris ma musique, il a collé son texte et ça a donné les extraits. Peut-être qu'on va écouter tout à l'heure. On va écouter tout de suite un extrait sonore du projet Cymbaline. Il faut comme la régie. Puis je vois parce que هكذا باك. Horta, la régie. Horta. خارج الوقت تسمى Horta. فهمك. Horta. Lit. Tombe provisoire. Les aiguilles sont en relâche. Les secondes assoupies. Mon ossature.
assouplie. Grâce nuitée, exil temporaire, folle délivrance. Plongée en apnée au pays de la béance. Xième abandon dans une autre dimension. On s'embourbe, finalement, sombre, se renversent les cieux. Hors temps. Hors temps, extrait du projet Cymbaline, donc Laura Lone. Les textes Tawha, la musique Takom. Donc le piano c'est vous. On devine que c'est votre composition Hadia. Oui. Et l'arrangement au fait a été fait par. Oui, exactement. L'arrangement a été fait par Anis. Anis l'arrangement Takom. Jusqu'à présent, il y a 4 titres qui sont plus ou moins. J'appellerais plus ça comme 4G parce que c'est pas encore, on va dire, abouti. 4G LTE ou la. Donc voilà, c'est des jets hagdak. Je ne peux pas appeler ça composition parce qu'une composition, c'est quand c'est bouclé, on va dire. C'est de A à Z, bien propre dans ma tête. Et le projet n'est pas encore terminé, on va dire, ou ficelé, si tu veux. Parce qu'on attend d'avoir la suite à les musiciens. J'attends d'avoir 2 musiciens de l'étranger pour pouvoir se rassembler. Ben là, on va le faire en Belgique ou là, en France, je ne sais pas encore. Et pour finaliser le projet, oui, ça sera vraiment plus abouti. Parce que pour moi, un projet, j'y crois pas quand c'est à distance, Facebook, je préfère qu'on soit vraiment ensemble au même moment, qu'on crée en même temps. Voilà. Exactement. Oui, c'est vrai, il y a cette part d'humain qu'on recherche dans la création et c'est tout à votre tour. Bon, les questions qui vont suivre, c'est l'album Kdam Namlek. Ça va venir juste après l'information capitale de la semaine dernière. Oui, dans le monde culturel. في عالم الثقافة في الجزائر الأسبوع الماضي شهد تقلبات جوية. Les grands esprits se rencontrent. Les étroits aussi, par la même occasion. مريم عجال جارديان باركينغ دير لكم لا كرونيك كولتورال اللي راح نبداو جوستومون لو زابينغ تاع واش صرا في هذا الويكاند ولا في الاسبوع الماضي في الساحه الثقافيه الجزائريه. نبداو بالتغيير الحكومي المفاجئ شويه ما تبعش بوليتيك ما نعرفش بون ان توكا سي لو مو اللي عاود رجع لو بلوس inattendu, remaniement surprise, remaniement inattendu, remaniement مفاجأة هي الكلمة اللي مشات لو بلوس مع هذا التعديل الحكومي الأخير. هذا التعديل الحكومي اللي طاح في نهاية الأسبوع. طاح في نهاية قلت لك كادو هايل. فازي بارون ويكاند. هذا التعديل اللي مس 8 وزارات من بينهم وزارة الثقافة كي نابايتي ايبارني واللي تنحت منها الوزيرة نادية العبيدي اللي قعدت في منصبها عام و20 يوم فقط. صافا صافا عام و20 يوم. جو بونسي سيتي موا والله لعبت لي قل انا ما ظنيتش دورة العام. عام ويامات سي كوميم خلاوها غلقت العام. سي بيان عام و20 يوم. وتم تعيين السيد صافي كومبيان صافي 385 جور. محسوبين لي ويكاند في العام و20 يوم. وي بيان سور شفتو في لا كولتور عباك تو سباس في الويكاند. با وي فات يخدموا 2 جور بار سيمين لا كولتور. منا صح ولا انا كنت نتلاقى بها الوزيره. نو ما قلنا والو حنا شفناها ميم اون ايماج هبطت عند لي بوزاريست en grève aussi. On avait vu. D'ailleurs, ils s'inquiètent beaucoup pour leur sort. Les beaux-artistes. Parce qu'ils avaient tracé un programme مع الوزيرة نادية العبيدي دوكا ما على بالهمش. Est-ce que عزدي مهوبي va suivre راح يكمل ولا لا فوالا ان توكا هو اللي راهو تعين وزير للثقافة. il est écrivain. السؤال اللي يبقى مطروح est-ce que démissionnate ولا ولا elle a été appelée à d'autres fonctions pour reprendre la formule de politesse. السيد الذي يهتم بالإعداد قالنا باللي هذا حيكون موضوع آخر إن شاء الله. داكور صح. شكرا لك السيد المهتم بالإعداد de m'avoir prévenu de pas poser cette question. يعطيك صح. فوالا معليش دونك نعاودوا جوست نذكروا للمشاهدين باللي الوزير الحالي للثقافة السيد عز الدين مهوبي هو un écrivain. Il était il était oui bien sûr président de واش بيك شوقي. نو عندنا ضيوف دونك جو سالي برك هذا ولا نشوف الناس راهم جايزين هذيك من بعد باسكو حسب ليكش ما صرالكش. نو حبيت برك نقول سالي للناس اللي محضرين معنا هنا في البلاطو اونتر واحد بيستاش فراز اليوم ماشي فراوله بيستاش فراز فوالا نحييوهم اللي هي اللي تشد كاميرا ماشي حد فيلمي روحها
نكمل نقول لك المناصب تاع بيان سور فوالا دونك المناصب اللي اشتغل فيهم عز الدين مهوبي سي il a présidé le haut conseil de la langue arabe كان ثاني ديريكتور de la bibliothèque nationale وحاليا راهو وزير الثقافه ان شاء الله راح نشوفوا كان في الاذاعه الوطنيه من نذكروا برك باللي كان على راس الاذاعه الوطنيه وكان عنده كان عنده منصب كاتب دوله برتبه رئيس مكلف بالاتصال عند الوزير الاول وقت اللي كان يحيى وزير اول اكزاكتوم وقت اللي تبدلت من رئاسه حكومه الى وزراء اولى في لا ميم اني سيتي ان 2009 سي جو مابوس ولا ديبي 2010 مانيش شافي مليح فان 2009 ديبي 2010 وانا ننتظروا منه يزيد يضيف بون في كامل المجالات الثقافيه مي سورتو في مجال الكتابه والادب والكتاب بويسكيل دو دومين pourquoi pas واي نوت واش رايك نسقسيو لانفيتي تاعنا Je trouve que, enfin, un ministre de la culture, il reste toutes les cultures. Alors, ce que je conseillerais au nouveau ministre ou à n'importe quel ministre dans n'importe quel domaine, c'est de toucher tout. Ça veut dire que ne pas faire en priorité. Il faut essayer d'être, on va dire, le plus équitable possible. Et en tant qu'artiste, شنو هما les attentes تاعك من المينيستر الجديد؟ Les attentes تاعي من المينيستر جديد déjà ce qui est bien ce qui a été fait هاد العام c'est que le statut d'artiste a été mis en place. Ça c'est une très très bonne chose. J'espère que ça va aller dans une bonne évolution parce que l'artiste il doit vivre aussi de son art et je vois pas pourquoi ailleurs on peut vivre de son art et être salarié, être couvert socialement et pas ici. Voilà. Vu que l'artiste a sa place dans la société, il est important dans la société. On n'a pas encore la culture, on ne sait pas encore où placer l'artiste par rapport à la société, mais il a une très très grande place. En marge. على بالنا وين بلاصيو l'artiste en marge. Marginalisé, tout le monde le sait, il ne faut pas avoir peur de le dire. Bon, il est voilà, si on veut, et il faut... Bon, mais c'est la fougue de la jeunesse. Hein. À 22 ans, il se permet de donner des conseils à un ministre. C'est bien, c'est bien. C'est pour ça qu'il faut du sang neuf. Voilà. C'est ça. Tous les avis sont bons. بيناسيونال على بها ثاني. عندي باسبور خضر، عندي باسبور خضر. واحد احمر وواحد زرق. باسبور خضر، عندي كارطة خضراء، زيت في الجزائر، جدي مجاهد، شغل نورمال. الله يبارك. الله يبارك فيك. Très bien. Sinon واش يذكركم اليوم le 17 mai؟ والله غير الصباح كنت نسقسي واحد نتاع لا ديفوزيون اسحاق الله يذكره بالخير قلت له واش انا 17 مي 17 مي قلت له واش عندنا 17 مي مي بون بس ان با ايفينمون ريبوندو تريست على كل حال صارت لو 17 مي فقدنا الفنانه والمطربه ورده الجزائريه دونك الذكرى وي سي لو 3e anniversaire de ça fait 3 ans oui ça fait déjà 3 ans 2012 donc le 17 mai 2012 توفات الفنانه المطربه ورده الجزائريه وعلى هذا بمناسبة ذكرى ثالثة للوفاة تاعها راح يكون لو 8 جوان بروشان حفل ولا احتفال بذكرى رحيل الفنانة في قسنطينة بيسكو سي لا كابيتال دو لا كولتور عرب في قسنطينة وراح يحضر هذا الحفل مطربين عرب من كامل الوطن العربي من بينهم صابر الرباعي المطرب التونسي وكاظم ساهر المطرب العراقي اللي كان ils هما لا شانس دو كوتوايي ولا دو شانتي مع وردة الجزائرية كما حنشوفوا في لي زيماج فوالا شكون هذا؟ هذا سي كاظم ساهر كاظم ساهر وي بون داكور كومون يا وهذا صابر الرباعي صابر الرباعي صافاني نعقل والله صافي بليزير مي هادو سي دي فيز ايماج وي سور ان بلاطو تيلي وي باينه على حسب لا كاليتي شوف باينه بلي سي دو فيز ايماج دوماج يا با الصون باسكو سا اوريتي بيان ديكوتي لا شونسون وي سي دوماج مي بون عباك من داك نخلو صون نهضروا من داك سا ديبون معليش بيستا نورمال مي بون سي با دونك صافي 3 سنين اللي مات الله يرحمها ويسعدها فوالا دونك لو 8 جوان وقتاش لي زوغير اي تو مازال ما على بالناش دون لا سيمين ان شاء الله نوفيكم في قسنطينه لا سال اي لي زوغير مازال ما على بالناش بلي ديتاي فوالا ان توكا لو 8 جوان نستناو هذا الاحتفال بذكرى رحيل الفنانه ورده الجزائريه سينو في وهران لو 12 اي لو 13 مي كانت طبعه ثانيه لمهرجان الفيلم الاكاديمي اللي عرف مشاركه 30 فيلم قصير من اخراج طلبه قسم ماستر مهن السمعي البصري دونك سي
وي في الجامعه في جامعه وهران احمد بن بله. دونك الطلبه المشاركه كانت من طلبه الجامعه هذه جامعه احمد بن بله قسم ماستر مهن السمعي البصري، وثاني من كافه التراب الوطنيه في دي ستوديون جاو من دوطخ ولايه. المهرجان هذا نظمته بيان سور الجامعه، نظموه طلبه قسم الاعلام والاتصال ماستر مهن السمعي البصري. لجنه التحكيم اللي كانت في هذا المهرجان كانت مكونه من كبار المهنه، من بينهم موسى حداد. ils ont eu la chance d'avoir موسى حداد في الجوري. فوالا دونك كانوا 5 و 4 تيتر ولا بري اللي راح نتعرفوا عليهم. جوست ما نروحوا نسمعوا راي موسى حداد المخرج الجزائري وثاني منظمين والمشاركين في هذا المهرجان. الجديد في الطبعه هذه هو شعار الطبعه اللي هو الشباب المبدع، لأن الهدف من هذا هو ترقيه الشباب ومحاولة إعطاء كفاءة للشباب باش يتفاعل مع المهنيين وباش تكون عنده كذلك إمكانيات باش يخلق فضاء تشاركي مع هؤلاء المهنيين. Je crois déjà avoir vu 5-6 films et ce sont de très bons films. De très bons films. Il y a des jeunes qui ont un talent formidable. Ils savent qu'est-ce que c'est qu'une caméra, qu'est-ce que c'est qu'un mouvement de caméra, comment diriger un acteur. Ils sont acteurs eux-mêmes et je suis sûr et certain qu'on va bientôt les voir travailler réellement et nous faire de très bons films. الموضوع هذا كان يعالج سوء الظن والنظرة المسيئة من العديد من الناس، خاصة للطالبات المقيمات بالأحياء الجامعية. هذه الجائزة اللي أنا نفتخر بها بزاف. طبعا الموضوع تاع الفيلم تاعي كان حول الصداقة والصداقة، يعني كيفاش الصداقة تدفع عن البلاء وتبين البلاء تاع الصداقة. اوبا بنت الجبهه ديالك وانت هابط تجيب قرعه معنا والله الحين فراغرون ديلي مي باسكو عندما يقول لك اتونسيون روتور ولا تفضل ديريكت فوالا ها سي بون دونك شفنا لا ديرنيير انترفيون ونسلموا بزاف على ليكيب تاعنا تاع وهران ليكيب تاع وهران اللي وفاونا بهاد لي زيماج وبلا كوفرتور من الاول حتى لافان حتى لا ريميز دي بري نسلموا عليهم. دونك سينون شفنا اول جائزه كانت جائزه العرض المتكامل. يافي دوطخ بري جائزه احسن سيناريو نذكرهم سي لوكازيون دو لي انكوراجي اوسي. جائزه احسن سيناريو للطالب هامل عبد النور بالفيلم تاعو رساله. احسن دور رجالي الياس بالجاوي. احسن تركيب اوسي دونك لو بري دو ميور مونتاج داتو مغربي نصيره فيلم حبيبتي. فوالا هذا النوع من المهرجانات مليح باسكو يخلق المنافسه في لو دومين كو سوا لو دومين اوديو فيزوال وسبيسيالمون في لو سينما. ديتي 3 بري بصح قلتي كاين 4 زوج شفناهم في الفي تي ار. داكور اوكي صح 5 5 كلش قلتي كاين 4 دونك انا مانيش نتبع مليح. انا اللي مانيش نتبع مليح ولا بالك انا غلط كيف مي سي بيان كو يديروا ان بري تاع المونتاج pour des étudiants de master. Parce que le cinéma, d'abord, c'est un bon montage. C'est réussir son montage. Pour avoir un bon film, il faut réussir son montage. La technique. Et c'est ce qu'il y a, au fait, le plus... C'est la phase la plus délicate avant. Parce qu'il y a la préparation, le tournage, بالمشاكل تاوعو, bien sûr. شعري تكريبا وكذا. Non. C'est ça. Mais on بعد le rendu gaétique, c'est le montage. Et ça, c'est la phase la plus Généralement, difficile. Généralement, on a beaucoup d'études théoriques. On fait beaucoup de théorie, mais on a بزاف la pratique. Moi, je trouve que ce genre d'événement, malgré صغير بالك, peut-être يكبر في le territoire national. Pourquoi pas? En tout cas, c'est vraiment un événement qui encourage ou surtout كما قلت يخلق منافسة والتجديد كما انت تقول. تجديد في المجال ترونم تجديد في المجال هذا. نقعدوا توجور في السينما ونختموا بالسينما بلا سورتي ناسيونال دو فيلم اللي كنا استقبلناهم هنايا في بلاطو تاعنا تاع دوغا دوغا. لو فيلم سيرتيفيي حلال دو رياليزاتور محمود فوالا محمود اللي كانوا معنا حاضرين قبل ما يخرج. كنتي كونجي انت؟ لا كنت هنا في ليميسيون تاع سماري. كنت هنا شنو سيتي با ماشي انا اللي جست. سي كنت هنا. كنتي كونجي. فوالا دونك لو فيلم هذا سيرتيفيي حلال.
Non, ما سمعتش به. ما تبعش l'émission تاعنا. Bon, on arrête l'émission مع هذا, c'est pas un bon client, il nous regarde pas. C'est d'aller qu'est-ce que tu nous fais là quoi, je veux dire. شوفكم غير في رمضان. ما تشوفش يا اخي, احنا في رمضان ما نخدموش, تقعد بينا. كان عندكم سحار ومنا. سحار, ما كاش منها هذه. C'était pas دوغا دوغا. bah c'était autre chose. انت كنت تهضر. C'était chaud قسماتي, c'était pas دوغا. يعطيك الصحة, لا موان دو. ميرسي. انت موان 4 ديريكت, راه دخلت فيا. فوالا دونك نسمحوا له معليش اذا ما شافش الفيلم. حبيت سحار باش تبع ليميسيون, جي با كومبري. ياكلون خير. كاين. صافي هنا. باغ كونتر, il faut pas tous rire. داكور, موسوس. Non, non. Non, non. بعتها لي بلوتوث. فيسبوك بعثها لك ام بي. بعثها لك ام بي فيسبوك. نكملوا مع سيرتيفيك. اون با كاع كاع والله. سنيت حق سيرتيفي حلال باش تخرجنا لك. شغل زعما تجي حنكمل هكذا بلا ما نحبس. خلاص on va la faire, on va la faire. Donc c'est la sortie nationale. C'est la sortie nationale, c'était le 13 mai. خرج le 13 mai وراح يتم عرضه في كل من قاعة بنو خلدون وقاعة الجزائر مدة شهر. نخليكم تشوفوا les images, bande annonce. On nous parlait d'excision, de répudiation. C'est bien qu'il y a un problème spécifique de nos communautés. Vous avez vu Kenza à la télé? T'as voulu qu'elle aille à la fac et ben voilà, t'as gagné. Salut Kenza, t'étais trop classe. Avec notre association Ni Poule Ni Soumise, on refuse d'être traité comme de la marchandise. Ta soeur, on va lui trouver un vrai bonhomme. Un mec qui saura la mater. Ce jour, nous procédons au mariage entre Atala Zenati Riza et Kenza Boukamash, représenté par son frère Shérif. Acceptez-vous de prendre pour épouse Kenza Boukamash? Madame. عزيز خويا هذا المراه يا اخي ماهيش مصحاب الله قال لك. Atala, Kenza c'est ma cousine. Elle est 100% halal. Bonjour Kenza. Elle a fait du GHB. Laïcité, mixité. Mais ça c'est pas le GHB, elle parle toutes comme ça là-bas. Laïcité, mixité, et je vais te dire, Sidi Bouklil, avec les poules et les chameaux qui l'écouteront. Hein. Faut faire comme un vrai mariage. Ça se passe bien, alhamdoulilah. يا قيلة جابوا لنا طفلة بهلولة. Elle est où ça? Ouais, voilà. Je la connais Kenza, elle va flipper grave. J'habite en France et j'ai été enlevée. Je sais même pas comment j'atterris ici. نلقاها يا بنت الحرام, الرسم كانت جديدة. بالك باللي بنيتك راسها قاسي. قاسي والله ماهوش قاسي, ما درتش معك. Je suis pas ta propriété, hein. C'est pas parce que tu m'as sauvé que ça donne des droits sur moi. Je suis membre de l'association Ni Poule Ni Soumise. على ما تشوف ليش وحده كيما هو يا بختي راك ما تقدرنهاش. هذيك راهي تتغدى في الريستوران, تعشى في الريستوران, تبيع هذيك الصياغه اللي راه في فمك وما تكفيهاش. فوالا إذا عجبكم سيرتيفي حلال عندكم شهر باش تروحوا تشوفوه في الجزائر وفي ابن خلدون باردون. لو طون يزيدوا يديروه في قاعات أخرى بوركوا با ولا في ولايات أخرى. توقيت؟ التوقيت كالعادة 14h 18h كالعادة. Dernière séance à 18h ou à 19h? 14h 18h. 14h 17h et 19h ولا 14h 18h et 21h. كي الشافيه تلفتها لي. تلفتها لك. هذه عباك لا بروشين فوا تعاودي تجي لازم تعاودي تعطينا الانفورماسيون, ها ولا ديرها فيسبوك. ان شاء الله. بعثيها له ام بي باش يروح يشوف. l'Algérie et l'Algérie et Ibn Zaidoun. l'Algérie et Ibn Zaidoun, ماشي خلدون. خلدون. Ibn Khaldun. Zaidoun c'est pour les musiciens plutôt. Oh. Pour les spectacles musicaux. C'est vrai? Très au courant. تطلع ابن زيدون عندكم طلعه bientôt. Pas pour le moment. Non. Alors donc. D'autres projets. Alors la question que j'ai promis de te poser, il y a un album au bout. راح تخدموا un album pour le projet هذايا ولا ça va être un projet de scène qui va être fait pour la scène? Alors par rapport à je vais te répondre d'une manière générale. Par rapport à l'industrie de la musique d'Oka, quand on fait un projet, c'est pas forcément pour vendre. Là. Tu fais un projet juste pour pouvoir le présenter. Donc oui, on va faire quelque chose pour pouvoir le présenter, pour pouvoir tourner. Parce que la musique هذه اللي درتوها dont on a اللي سمعنا l'extrait تاعها مقبلات, c'est ça c'était la musique. ماشي موسيقى تاع grand public. Non. Ça s'adresse vraiment à des mélomanes. En fait, si tu veux, ça, parce que j'ai fait une formation commerciale, si tu veux, ça suit une règle de commerce. Il faut créer la demande. La musique qu'on est en train de faire en ce moment, peut-être, je ne vais pas te dire elle va toucher bzaf l'ibad ou elle va toucher personne, elle va toucher les personnes qui seront sensibles à ça.
Voilà, je ne vais pas dire non, il faut être non, je ne vais pas me la jouer comme ça. Je préférais juste dire, il va écouter, s'il va acheter le produit, qu'il l'achète, s'il veut télécharger, il télécharge, partager, voilà. الخدمه مع لغه لون كومون سا حبيت نعاود نفكر اسمها لغه لون دونك en Belgique elle est belge installée en Belgique est-ce que c'est نتوما ديروا de la musique ومن بعد هي elle va chercher des paroles ولا هي elle écrit des paroles ومن بعد نتوما vous allez chercher une musique ولا chacun travaille de son côté ومن بعد تشوفوا شكون تطلع على شكون. Exact. Alors moi je compose de mon côté des fois je suis assez rock'n'roll ما عنديش هذيك زعما قال bon دوكا لازم نكومبوزي ولا دوك non dès que j'ai une idée généralement c'est le soir je compose j'enregistre je mets ça sur internet ou là je garde ça chez moi quand je veux pas partager et elle me dit ah OK aujourd'hui j'ai eu une idée. Allez, on essaie de faire ça, on colle. Si ça passe, OK. Si ça passe pas, on refait une autre tentative. Ça marche. Le nombre de musiciens qui sera sur ce projet on va dire peut-être 4 à 5 musiciens plus Laura. Antouma محسوبين bien sûr. Y compris. أنت وأنيس محسوبين donc 2 à 3 musiciens. 2 à 3 musiciens. وش رايحين يكونوا les musiciens? Sûrement un batteur et un bassiste. Classique. Un peu classique. On va rester dans le classique. Parce que de nos jours les formations musicales si tu veux grâce à la technologie تقدر ما تجيبش tout un orchestre, ça sert à rien de ramener 35 musiciens, c'est dur, ça coûte cher, il faut que tu تتكلب la psychologie تاع chaque بنادم. Donc maintenant grâce à la technologie, grâce à un ordinateur, tu as 4 musiciens, tu as des séquences تاع موسيقى qui passent en même temps et ça passe. Le projet تاعكم راح وقتاش راح يكمل؟ Je sais pas, mais j'espère avant la fin 2015. La deadline تاعكم décembre 2015. La deadline, oui. Ça va, il faut large. Non, je crois que au début, c'est pas un projet, je vais pas essayer de m'enrichir grâce à ça. J'ai bien à la gdot manger, non, j'ai des projets. J'ai des projets à côté qui me permettent de vivre, de marcher. Là, ça, on va dire. En tant qu'ingé son. Je travaille en tant qu'ingé son, en musicien de session. Il y a plein de possibilités par rapport à cela. Mais ça, c'est on va dire un petit bébé. Il est de côté, راني نبوفيني فيه نهار يولي شباب نبيعو. ان شاء الله ان شاء الله تبيع لي بيبي عباك سي ان ميساج تري ميشون. لا فاصون بارلي صح معروف صح نبيع لي بيبي. لا ماشي بيع سي مون بيبي نبيع الالبوم. داكور فوالا صح. Ils te font dire ce que tu veux. نروح عند الحفاف. نروح عند الحفاف. Voilà, elle a compris, tu vois. Moi je comprends pas là, il faut m'expliquer longtemps, je comprends vite, il faut m'expliquer longtemps. نروح عند الحفاف. نروح عند الحفاف. يا خو كيفاش عليك انا فد ولا ما باليش واش هكذا راك في الطروا راك في الطروا اكسبير وانت انا نخبي باسكو راه في الحال فين عليا راه في الحال فين عليا والله لا كنت كيما انت يا با لونطون والله غير سيريو سخانه ما قدرت سي فري والله غير ما قدرت والله يا خويا كوراج ربي معك الله يسلمك يعطيك الصحه سان دوا وكا نروحوا دونك نشوفوا عمي نور الدين وعمي حسن. سي دو صالون ديفيرون ولا صالون واحد؟ صالون واحد. وين؟ صالون واحد في الجي سونتر. كيفاش تلاقيت بهم؟ تلاقيت سي ان كونتاكت تلاقيت معاهم برا بعيد عليا. ديكلاري بلي عندك راهم يسالوا لك واحد زوج ولا ثلاثه حفيفات قلت لهم نقلبهم لكم سوجي معليش. دونك كيما قلنا في لو سومير غادي نتعرفوا على لو ميتي دو كوافور كيما يقولوا حسان حنا في الكوتي تاعنا تاع الغرب ولا حفاف ولا حفاف حلاق فوالا ولا حجام كيما يقولوا حجام ايوا دونك نقلنا عند عمي نور الدين بلامان وعمي حسن بن معر تكلمنا على الحفافه تاع تكلفنا على دونك على الحفافه تاع البارح وتاع اليوم سي بوغ صح خيرنا يعني بين الحفافه بكري كان كاين المقص دوكا مازال كاين المقص سيتي صا ديسكوسيون وي مي بكري كانت حفافه ان بو كلاسيك دوكا كاين دو نوفيل توندونس كاين عفايس واحد اخرين ما كاين شونجمون في الماتيريال فوالا كاين ديكوب كاين بكري كي يجي عندك لا مود سيتي لي اي بي دونك شغل كي ديماراو لي فينومين دو حفافه سيتي هذوك لي كوب هكذا جاكسون 5 ولي بات شعر طويل دوكا لي جوار دو فوت لي شونتور لي كدا دونك سا شونجي وثاني نهضروا على لو كلوب ارتستيك اي تكنيك دو لا كوافور الجيرواز هذا لو كلوب tu vas y arriver اللي نشط منذ 1964 دونك سي كوا لو بوت تاع لو كلوب هذايا نشوفوا مع عمي نور الدين اخر جبدنا التوارخ خويا يا حبيبي صالح الدين طبطوكيا
زمان ما عندكش الروتور الهضره مع لي بارون قال دير هادي دير هادي. اي اون بلوس جي ان كوتي ارتستيك دونك كملت عليها وحتى الوقت هذايا. ومن بعد جي ديكوفير ليكول دي زوفريي كوافير شمال فوي سيفيك. دونك جو سوي زالي جو مي سوي انسكري ومن بعد كي دخلت في الصنعه هذه وبديت نشوف البعيد وبديت كذا وبدات تحلى الصنعه. لا كوافير سي اميليوري دوكا خير في الحق. من زمان كنا يعني فريمون نخدموا الصنعه مي على بالك سيتي ديفيسيل. دوكا ميم باسي اون جورني دون ان صالون كوم سا سي اغريابل. يا لي كوموديتي يا لا كليم يا كذا يا مي زمان يحب لك دوكا يا ماتيريال سوفيستيكي. دوكا ستيليزاتور اكتو سي دي بوبيدال لي سيشوار هايلين ميم لو ماتيريال. Un apprenti, quand il est là, il apprend tout. Il y a le wokfa, il y a le comportement il y a l'accueil, tout. Pour un jeune, il faut qu'il comprenne partout, dans tous les métiers, si les mesures d'hygiène sont prioritaires. Déjà, لازم يكون واقف روحه. ماشي délabré ou là on a la stérilisation pour les brosses et tout, les laves une fois par semaine, la stérilisation, le papier collant parce qu'on ne peut pas changer un peignoir tous les jours. La tenue dans un salon, il faut que ça soit de rigueur. ما كان ني بليغان كان صباط كلاسيك بيان ولا صباط تاع اورثوبيديك سا بو Après l'indépendance, il y a eu l'école de coiffure qu'on appelait à l'époque l'école de coiffure des ouvriers. Il y avait l'école de coiffure des patrons. Il y avait deux écoles. Et الحفافين تاع هذاك الوقت ils ont eu la bonne idée de créer le club, un club artistique et technique de la coiffure algéroise, agréé par la préfecture d'Alger. Et le but نتاعنا c'est de perfectionner les coiffeurs et les coiffeuses يعني pour atteindre un certain niveau يعني في مستوى يكون يعني لاباس به. Au départ ça a marché, on a formé des coiffeurs et des coiffeuses كاين اللي راهم في الخارج. Mais à partir des années 80-90, ça commence à descendre حتى توصلنا وين فرع الرجال ما كانش. Nous voulons que la jeune génération يعطي قيمة صنعة. يسمى كي يبدا يخدمها مليح ويخدمها مليح وبيان يخليها. Les jeunes هذايا je leur dis que la coiffure كي تخدم فيها أنا تعيشك normalement propre dignement. Voilà, خدمها مليح ولا خليها. دونك لو ميتي دو كوافور كيما نعرفوا سي ميتي دو كرياتيفيتي مي كاين ثاني لو كوافور لازم يكون عنده ان سونس كوميرسيال باسكو تتعامل مع الناس. il faut qu'il ait le sens de la géométrie. ما لازمش ندور منها. لازم يكون عنده الهندسه. انا غلطت كي درت خاطرك شايف حفاف ما عندوش الهندسه. لازم هكذا. السلام عليكم واش راكم صافا دخل هكذا غد من داك شغل. دونك الحفاف سي اوسي كوميرسيال كيما قلنا بيع انفا ماشي بيع وشراء ما يحتعمل مع ديك الله يتباع الله يتباع لي جو سا سفون خويا سي ان بيزنس انترناسيونال. المعامله مع لو كليون كيما نعرفوا الحفافه ثاني سي ليجيان سي لا بروبرتي سي فازي كونتيني. واش هذا والو نتكابر اوكي بالك ظهري ماشي اسمح لي على بالك تفي فيو هذه فازي. دونك كيما قلنا سي لا بروبر لا ماشي هكذا باش نعاونوك لا راني مليح ريح. دونك الحفاف كيما قلنا سي لا بروبرتي كيما على بالك لو صالون يفو كي سوا بروبر لو ماتيريال كيما نعرفوا لي دونجي حابين نفيريفي الا حفت عنده لا مي سي با الكا دونك مازال عندك لي روبوس دي مالادي ترانسميسيبل كيما على بالنا باغ لو سون عباك الحفاف كي تحفف اكزاكتومون. هذا شفنا عنده الموس الونسيان ولا يبدل لاما؟ نو هذاك الموس سبيسيال تاع بكري. هذاك الموس يسقم هذاك اللي هذاك اللي الاخر هذاك يقعد موس ما تبدلش لي لامب ما يقيش لابو بصح هذاك لا ما يقيش لابو يخدم لك غير لي بوانت شعر باش يريقليه باش يوقف اكزاكتومون.
عند لو كوافير دوك نهضروا شويه على المراه ما يقولكش فوزيت ميزوجين والله يقولوا فينا دعايات وكاع باسكو المراه عندها دي انترفونسيون والله ما حق عليكم اللي تخرجوا فيه دعايه هو باللي لي ميزوجين صا انا جو انا ميزوجين دونك حابين نقول لكم بلي النساء عندهم دي انترفونسيون زياده على لون بيان سور باسكو كاين لي راديو كابيلير كاين لي زيكستونسيون مي سكي باري قال لك مام رجاله جاسمين سي تو نو ريغارد مام رجاله ما يديروا لي زيكستونسيون انفو انتوكس ما على باليش قولوا والله والله يقولوا لي زيكستونسيون لا لي زيكستونسيون ما يقولوا يديروا لي زيكستونسيون قال كاين رجال دوكا يديروا لي زيكستونسيون كاباب في وقتنا رماك وي في وقتنا pas des extensions hein, de l'air tire pour voir ها la preuve ها والله ها pas de Il souci faut pas oublier ثاني بلي سي ترافاي مانويل فيزيك كيما نعرفوا لو كوافور كاع لا جورني هو واقف دونك tu vois دونك فوالا حبينا نهضروا على لو كلوب فان جورني كي يدخل الدار يتكاكب لي نهار كامل سي ديفيسيل كاع صباح وانت واقف سي ديفيسيل با ايفيدون بعد عندك واسمو لي جامب جامب لو بغا سي ميو ديت ميوزيسيان فينالمون لي فاريس كيدير لي ميوزيسيان 100 كيلو تاع ماتيريال وترامباليهم بوندون دي متر مسكين يبان واحد ولي وحداني وحيد دونك حبينا نهضروا على لو كلوب ارتستيك اي تكنيك دو لا كوافور الجيروise وين عمي عبد الرحمن وعمي حسن هذا لو كلوب il existe depuis 1964 le but ماشي هكذا هذا النادي هذا كان يحضر من 1964 هذا يعني عامين بعد ما دينا الاستقلال الحفافين الجزائريين قرروا باش يخدموا نادي باش يكونوا بيناتهم باش نحققوا كاع في استقلاليه. دونك لو بوت تاع النادي سي تري امبورطون سي كو لو جون هذا ستاجير ابخي لا فورماسيون اللي دارها سواء اون ايكول بريفي ولا لا فورماسيون بروفيسيونيل يروح للنادي هذايا اللي جاي في باب الواد 6 شارع شوقي جوجل ماب الحشيشي فرار حشيشي في باب الواد لو بوت سي دو دوني دي كور دو بيرفكسيونمون لو جون هذايا افيك ان بري سيمبوليك مي مالوروزمون ما كاش بزاف لي كونديدا كي اللي راحوا باسكو ما على بالهمش الناس على بالهم بالك ما على بالهم جوستومون حنا باش نديروا نقطه على هذا وين لي زانسكريبسيون في لو موا دو سبتمبر يكونوا دونك كيما القرايه كيما لا فورماسيون كيما القرايه سي دي كور سي ان بري سيمبوليك ا ليبوك كان 5000 تسمى 5000 64 ماشي 64 غير هنا يكون 100 دينار يكون 150 دينار 200 دينار للعام فوالا دونك سي دي كور دو بيرفكسيونمون اللي نداروا للرجال والنساء وكاين ان كونكور او موا دو جوان 14 جوان وين يديروا ان كونكور سي لو كونكور فينال ومن بعد تجي بيان سور دفعه واحده اخرى فوالا ذكروا برك بلي كاين مونك دو كونديدا دونك برك باش نقولوا لي جون كي سانتيريس فوالا ان ستاج براتيك كي سانتيريس باش يروحوا لباب الواد 6 rue des frères حشيشي في باب الواد دوكا لا فورماسيون فيها اكسي على 12 موا كيما تشوف شوقي اكسي على فورماسيون افيك ان نيفو 4e اني ريزيدونسيال با دو ليميت داج سينو ولا تخدموا ولا عندكم ان صالون ديجا تقدروا تقراو اون ابرونتيساج من 18 حتى ل 35 هذه في لا فورماسيون بروفيسيونيل في التكوين المهني بروفيسيونيل اكزاكتومون وين كاين في التكوين المهني كاين المراكز كاع المراكز باسكو دون لي سون دو فورماسيون بروفيسيونيل سينو تي اس تكنيسيان سوبيريور هنا يطلع كاين تي اس كاين شي لي دام كاين شفناه ديجا تي اس شفناه بير خادم هذاك تي اس سي 30 موا بلوس ان نيفو terminal. الله يبارك الله يبارك سي بون جو في مغونفيرتير الله يبارك خويا تعجبني عليك كي ندور بين رجلنا قديمه خويا جبريل يا خويا خويا جبريل الله يبارك يعطيك الصحه يعطيك الصحه راك تمتاك في الدنيا ماشي شوف ما دارش تحفيفه والله جيت نفيريفي بون خويا c'était un plaisir. Je ne sais pas s'il était partagé ou pas. Il était très partagé. Alors, pour finir, Simbaline, le projet Takom, vous êtes 2 musiciens plus une poète belge, Laura Lone. Le projet Takom, il est sur Internet, on peut écouter. Il est sur SoundCloud. Il y a des extraits sur Internet. Il y a des extraits sur SoundCloud. D'ailleurs, que je vous ai ramené, ils sont sur Internet, vous pouvez les écouter. Donc, الناس يقدروا يسمعوا وقت ما يحبوا إن شاء الله. Le projet Takom, donc ça va rester هكذا. C'est une musique qui ne s'adresse pas à tout le monde. Qui s'adressera aux personnes concernées au moment venu. Inch'Allah. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Simbaline.
Que vous trouviez Booba, non, je sais pas, un petit duo avec Booba, non, pas Booba. C'est un hip-hop, mais bon, c'est sur d'autres projets. Voilà. Et pour le projet ADA, qu'est-ce qu'on peut souhaiter? On a 2015, Inch'Allah, il sera abouti, fin 2015. Juste que j'ai mon visa à temps, je vais aller on le projet. Dès la demande? Pas encore, j'ai pas eu le temps. Hein? Bonne question. سؤال وجيه. الجزائر بلاد واعره باش تدخل مرحبا بهم. C'est vrai que c'est difficile. Non, j'ai un studio, je travaille dans un studio, j'ai mon propre studio avec un ami. Et c'est pas une raison, c'est juste que je préfère que je me déplace. Parce qu'un algérien, j'ai le confort, je préfère me déplacer, aller à leur rencontre, aller à l'échange. Pour merci plus beaucoup. d'inspiration peut-être, pardon. Oui, exactement. Et pour la rencontre humaine aussi. Oui. Exactement. Merci beaucoup, Mohamed Cherif Lahoubi. Du groupe et projet Simbali. Nous نسلموا ثاني au passage على Anis Bouhraoua, membre skill fondateur. C'est lui. Voilà, rendre à César ce qui est à César. Merci beaucoup encore une fois, c'est un plaisir. Bon courage. Vous me réinviterez pour une autre émission, Inch'Allah. J'espère que on va rester pour d'autres émissions. Merci beaucoup. Merci à tous. L'équipe technique, la régie. Merci les gars. Au plaisir, Inch'Allah. Ciao. بقاو على خير نعاودوا نتلاقاو غدوه 6 باونس.